जो प्रकार भारत वर्ष रे जो नुआ प्रधानमंत्री आवास योजना घर सर्भे करने आमे 38 लाख रु अधिक आमे लोकंकर पंजीकृत होइछि एवं पंजीकृत हला परे आमे तो स्क्रूटनी रे अछु। स्क्रूटनी रो शेष तारीख होछि अगस्त 27 तारीख। अगस्त 27 तारीख रे आमे आमर जो तालिका अच्छी आमे सरकार का पाखरे भारत सरकार का पाखरे रखिबो। तो प्रधानमंत्री आवास योजना को नहीं समस्त लोक मानकर अभिज्ञता अच्छी जे आमे घरटिए पाइबो। ये प्रकार जो योजना तैयारी हला से समय जो माने विगत दिन रे सरकार रे थिले से माने गरीब लोकंकर ना को पंजीकरण करबा कथा 18-19 मसीह पंजीकरण कर देबा पई अनेक थर केंद्र सरकार तरफ तागिद कला सत्ते भी कौनसी प्रकार तालिका केंद्र सरकार को पठाइले नहीं। हमर पीएमए प्लस जोटा थिला तो से दृष्टि आम पाखरे केवल 1,20,000 ही जिते नवा सरकार दायित्व नेले 20,000 ही आम पाखे तालिका थिले एवं से तालिका जिते पठेलु से तालिका भी आमको मिलिला। किंतु आमे जेतिकी पाइबा कथा जहाँ भारतर यशस्वी प्रधानमंत्री तांकर बजेट 2 कोटी जो नमूना रखी से नमूना भितर आम वंचित हो विगत सरकार कार्यकलाप दृष्टि। तो गतकाली आम माननीय केंद्र मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पाखक सांसद मान गहणे मो डिपार्टमेंट अधिकारी गहणे आम जिते कथबार्ता हेलु से आमको जो टार्गेट देइछंती आमको जो कथा कहिसंती एवं जो प्रकार भारत वर्ष रे जो नुआ प्रधानमंत्री आवास योजना घर सर्भे करने आमे 38 लाख रु अधिक आमे लोकंकर पंजीकृत होइछि एवं पंजीकृत हला परे आमे तो स्क्रूटनी रे अछु। स्क्रूटनी रो शेष तारीख होछि अगस्त 27 तारीख। अगस्त 27 तारीख रे आमे आमर जो तालिका अच्छी आमे सरकार का पाखरे भारत सरकार का पाखरे रखिबो एवं आमे जो दाबी रखुछु जे ए लोक मानको किपरि घर दिया जिवो से अनुसार काली निश्चित भाव में समस्त को उत्साह एवं प्रफुल्लित मनरे शिवराज सिंह चौहान जहाँ वार्ता देइछंती ओडिशार जनसाधारण निश्चित भाव में मुझे अशेष अशेष धन्यवाद देवी। मान्यवर सांसद महोदयगण मानक भी धन्यवाद देवी जे तांकर उपस्थिति सब विषय कहिछंती मो भी कहिछि डिपार्टमेंट रो अधिकारी माने भी कहिछंती जे हमको आमर घर दिया जियो। तो 27 तारीख परवर्ती मुहूर्त रे आमे घर पाइबा एवं घर जो मिलिबो योग्य हिताधिकारी पाऊ ए प्रकार नमूना ने जो आमे अंत्योदय गृह योजना करूछु एवं से प्रकार गरीब लोक को असहाय लोक को देवार व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री नूतन योजना अनुसार आमे घर दउछु जो माने को विगत सरकार ने सरकार कौन सी लोक को दौ नथिले जो मान को आमे निरपेक्ष भाव में आमे दउछु सही प्रकार शिवराज सिंह चौहान कहिछंती जे मो ओडिशा आसीबी सेप्टेम्बर मास रे आसीबी एवं जो घर ओडिशार लोक पाइबे ताहा मो वितरण करी ए प्रकार भी विश्वास देइछंती। तो से दृष्टि नहीं निश्चित भाव में आमे खुशी अच्छु एवं आम तालिका देला परे आमे घर पाइबु एवं गरीब लोक मान को घर देबु ए विश्वास रे आज डबल इंजिन सरकार काम करुछि एवं डबल इंजिन सरकार नमूना भितर अनेक विषय आसी VBG रामजी कथा आसी आमे अधिक एसेट तैयारी करि पाइबा पंचायत उन्नति हो पारिबो चाषीर उन्नति हो पारिबो 321 प्रकार काम को
ଭିବିଜି ରାମଜିର କାମ ହେଇପାରିବ ସେ ବିଷୟ ବି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ଏଲୋକେସନ୍ ହେଇଛି ସେ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ବି ଆମେ ବହୁତ ରାସ୍ତା ପାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛୁ ଏ ବିଷୟ ବି କହିଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସଦୟ ଅଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆସିବେ ବଣ୍ଟନ କରିବେ ଯେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅନୁମୋଦନ କରି ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ସେ ପ୍ରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ୟୁନିୟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ଦେବୁ ଏ ପ୍ରକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 27 ତାରିଖ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ସ୍କୁଟିନି କରାଯିବ କେତେ ତଥାପି ଅଛନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ 27 ତାରିଖ ସ୍କୁଟିନି ଆମେ ତାଲିକା ଦେବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ତାଲିକା ଦେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 31 ଲକ୍ଷ ଆମର ତାଲିକା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ଏ ଭିତରେ ଆହୁରି ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯୋଉଟା ବାକି ଅଛି ସେ ସବୁ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଦାଖଲ କରିବୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆବାସ ବଣ୍ଟନ ହେବ ପାଖାପାଖି 38 ଲକ୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନଟ ହେବା କଥା କହୁଥିଲେ ସେଇଟା 38 ଲକ୍ଷ ଯୋଉ ଅଛି ସେଟା ଆମର ସର୍ଭେ ହେଇଛି ତାପରେ ସ୍କୁଟନି ହେବ କିଏ ପାଇଛି କିଏ ପାଇ ନାହିଁ କାହାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କିଏ ବଞ୍ଚିତ ଅଛି ଏସବୁ ବିଷୟ ଆସେ। ଏସବୁ ବିଷୟ ଆଜିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନାହିଁ ଏଟା ବିଗତ ଦିନର ପ୍ରକ୍ରିୟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଆଗରୁ ବି ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିଥିଲୁ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖିଲା ସେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ବି ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ବିଭାଗକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ନମୁନା ତିଆରି ହେଇଛି ସେ ନମୁନାକୁ ତାଙ୍କର ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେ ରଖିଛନ୍ତି କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପୋର୍ଟାଲରେ ହିଁ ସମ୍ମିଳିତ ହେଉଛି ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ এই ବ୍ୟବସ୍ଥା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏପଟ ସେପଟର ବିଷୟ ନୁହେଁ।